بلوچستان شہر تربتا ایرانی ڈیزل و پٹرول بیپاری مردما ایراناچ تیلے آرگی واسطہ ٹوکن ردی بربان کنک یونین نیمگا وتی سیاد و من پسندی مردما ٹوکن دیا گے علاقہ و بارڈر ٹریڈ یونین و بارڈر کمیٹی علاقہ جسکتا مند روڈ سریکن نے جبتا بلاک کتک او زارشانی درشن کتک ای ببتا زمبیاد مالکان آجی عبدالکریم عبدالوحید اسکانی شاعی بلوچ مختار زامرانی حاجی اکی مریو دیگا زمبادگاڑی والا ایوال کا رنگو گوشت مارا اچ برداشت نبی ای سے جمعہ تربت یونین بنتا بلا بخشا یک گریبی شتا ہر چی کے گاڑی شتا سیٹانیا ہمیں کمیٹی والا چیزیں وتزوران چیزیں بہا کرن گریبانی گاڑیاں کس والا برگایا شما منا پیشدار کہ یونین والا ہستان دا اشکنا یک درا اشتاتے ما یک گریبیار ٹوکن داتا یہ وڑی ظلم یہ وڑی تباہی کی کنگا میں سرکار مہربانی بکا ہر چلا کے متبری ہستا ہوتی بازار گاڑیاں لشت کنا وتی وڑا بچلائنا اگر یہ وڑ شما بکنے شما بزن گریبان لوگ مان داشتا گریبانی گاڑیاں کسی بلوکی منی کہ رات کا کچھ منی چوکان گریتا میں گاڑی اوشتا تھا ہمارا دکاندارا وہاں نہ یا سیٹ یا نو گاڑی شتا یہ میں ملک عدل و انصاف ہے کنی گوشی کہ آگا نا ایشا انچو ٹوکن بہا کتا ایشانا انچو وارتا ایشانی بینک بیلنس نو برابر ہیں پرچہ کہ ساری آگا غریبی ٹوکن بہا ہوتا 50,000 ای میں سارا ظالم بوتا تو اتکا ایشانی کو آئے گا ٹوکن شو لکھ کا 90,000 بہا ہوتا ای درو ہمیں کمیٹی والا کنا گیا او درو ای موبائل توکا میں نے مانا ثبوت کہ یک پے ملیے توکا 18 مردم 18 گاڑی شتا اڑایا ایشی قسمت انچو شر رہے کسی پے ملیے 18 گاڑی روتے اگر ایشی نام ماں کنک بوتا ای کمیٹی وبا جانب میش میں سرا او یہ کمیٹی مارا نام منظور ہے چیلنج یہ کمیٹی ہے روح چتکا کا دوان مرچی ہوتی پیسلہ ہے بکنا اگا حافظ صاحب حکومت دستبندی کے بیت ہیں جو کہ ہر چیز دوزان اشا میں دیما ڈننا بکاند نم بگشی ورک بسیں موات ورینو غریبہ دیں گو گوڑا یہ احتجاج ختم بھی جب تک شکشمہ یہ وقع ورینو غریبہ نہ دیں گو نا گوڑا بالکل اشانی گاڑی بھی نروانتے چیلنج مانی جند ساگو غریبے گو ما ہر تاوانا گونے گو جانی مالی واللہ میں یونین اچھی چیزیں مطالبہ ہیں کہ لسٹہ تھی کوئی تعلقات نہیں اور تو لسٹہ اسی ماتیہ آکا نہیں اور شپے 5 بجا تو وتی لسٹہ بنائے نے یہ بالکل 100% غلط ہے کاری اسی عوام دیما مکمل شائع کنے اور ما یہ چیزیں بالکل خلاف ہیں سر شما احتجاج چیا کنے یونین چیے کجام بنیاد سر احتجاج ہمیشہ کی یونین یہ شپے 5 بجے لسٹے بنائیں گے ما حق کا نہیں اور ایک کمیٹی والا کی چیز ہوتی ہے کرنا یہ بالکل 100% غلط ہے اور ہر چیز کے ہستے یہ ٹوٹل میں علاقائی مردم نے یہ دورات ڈنی مردمہ میں پورا تربت علاقہ ہے تو کا یک نمائندگی بھی نہ داتا اور یہ لسٹ کہتے ہیں ہمارا علاقائی سطح کہتے ہیں کمیٹی بدارہ معتبرین نسرا ہر ایک علاقے کا میں علاقے مردمان یہ حوالہ ہے بھی دیا یہ نہیں کہ دو ڈکٹیٹر کہتے ہیں کہ تو آئیے مانو کابینہ مرکزی کابینہ ممبر میں صحیح نہیں لسٹ کدی بنا تھا شر مارا اعتماد نظر تھا کہ مطلب ہر ایک علاقے یہ مردمہ شبیار آئے ہیں اعتماد بزور تو مطلب لسٹ بنائیں نے 2 سے مردم کے تاکہ اس ڈکٹیٹ کا یکی ہوتی ہمسائے کے گمان کا یکی تروزت کے گمان کا یکی ناقضت کے گمان کا یکی الزامات کے گمان کا عوام مخلوقات شنشو دیما ہے مرچی سراپا احتجاج انداد کا کوکا رجاع کنگا آیا یاد کے انٹری بھی تھا 80,000 زرگی بتا انٹری کتا لیکن میں ترب تا گاڑی انٹری نہیں آ ماں یہ چیزیں لوٹے کہ میں ہر چیزیں بھی ایف سی ایک کرا بھی تاکہ صاف شفافی بھی یا گاڑی بھی 2 گاڑی بچائے دا بنو لتے مردوے گاڑی یک کے آئیں دا فارم جمع کتا لیکن نا انصافی بھی گئیں غریبانی گوما درست واج کرنی گاڑی رہوگا مسترین نہیں رہوگا لیکن غریبانی انٹری نہیں آ آوارانے متعلق ہم گفجنی کہ آواران بے ہوسے آواران مردم نہیں آواران یونین آواران تحصیل آواران سلام ویسا اور پتہ یونین کو تحصیل گیش کر آگی مولانا عبدالغفور لہٰذا ہنو 7 مردمیں دوشی نام آتا یونین کونسل گیش کر 4 صرف مردمیں نام ہستے 4 مردمیں پتہ ابھی 4 مردمانی مردوں کو شاید کہ 80,000 زرد داتا شاید نام آتا باقی آواران سے تحصیل ہیں سائیں تحصیلیں تا صرف آواران جندے وتی مردمان تیش 7 مردمیں باقی مردمانی نام نہ داتا گاڑیاں سرکار و انٹری بکا وتی ہاں سرکار میں گاڑیاں و انٹری بکا یا جگہ جمع بکا جیسا بولے دے گاڑی جمع کتا
जैसा गोशा पे गाड़ी जमा करते हमें वो सरकार में गाड़ियाँ वह जमा भी कहाँ वह एंट्री भी कहाँ होती कंप्यूटर था दर्ज भी कहाँ ये उन्होंने उसका हमारा उसी के समय गाड़ियाँ में दर्ज करना है मायदा सब्जी मंडी था दर्ज तो परचे में गाड़ियाँ नाम नहीं आया बल्कि मनी गाड़ी 7 गाड़ियाँ चरंदा वो तो मनी गाड़ी है ये सेमी नौबते परचा में गाड़ी नंबर नाम नहीं आया ये हमारा गाड़ी रहेगा क्या हमारा जर देगा ये बस का मिचो जर कौन नहीं लोग आवती जगह हम द नान बुरा मनी कर रहा कहते हैं गोलजार साहब यूनियन जनरल सेक्रेटरी हैं गोलजार साहब कह रहा जिंदे का शुद्ध का जोश बिकने 500 कलदार वास हमारा 500 कलदार पे दे मैं नान जर कौन और दूमी का ये वाजन कमेटी वाला डीजल ब्रादर है ना तकरीबन हमारे उतनी गाड़ियाँ राधे गया बाकन गया चौकन गया मैं कह रहा सबूत हस्ता कुछ गाड़ी था ओके टोकन बाक था ये भी सबूत मैं कह रहा हस्ता और दूमी का बाद गरीब है बिरसी और टोकना बहा मकना हम कमेटी दारक भी हम बाजार मस्तर हम गाड़ियाँ बिलिक की मैं मोल मुराद हमसे और माँ गुशे ये ट्रेड यूनियन जैन ख़त्म भी अगर इंसाफ कुछ ना कम वो ख़त्म भी अगर इंसाफ कान वो इलाका तो का दुराएँ गाड़ियाँ रजिस्टर भी कहाँ 2000 या 6000 हमारा कसी तरह एतराज़ नहीं पी के पी बी शहर हर गाड़ी भी दुरुस्त कार भी कना भले चे 2 यक्का बिगित तो 2000 नंबर वाइज हफ्ते के 200 रह दिया का पता 200 तो 400 हमें ऑर्डर आ दिया का दुरुस्त नंबर के 2 मासरा कैसे मासरा में नंबर के हमारा ये चीज़ें हमें एतराज़ नहीं मुश्किल नहीं देर का भले ये चीज़ें हर टाइम बा हमें यक्के नाम गो न गो गरीब नाम गो नहीं गो माँ के गप जाने बरी उशी हमारा ची ग्रुपादर कने बरी मारा उसे किश्वार पर्सनल टाइने माँ पर्सनल हम टाइने न लूटे आगा टाइने ब्याही गरीब बस जगह दोस्त बेटा है माटा ही तगे زمبادگاڑی वाला गोश्त के बॉर्डर ट्रेड यूनियन टिंकर वाला कब्जा कुतक पमिश्का बॉर्डर ट्रेड यूनियन केचो बॉर्डर कमेटी तुरबता मारागू एच वड़ी तालुक नीस्त लोट के नकबूत IGFC साउथ कमांडेंट मकुरान स्काउट टोकने रदीन तकसीम कनगे नोटिस बुजुर्ग तो FC गाड़ियानी रजिस्ट्रेशन टोकन दिया गे जिम्मेदारियां वत बुजुरित अक्सकश अमजिद मुरादवरिया सरफराज शाह थोरबत